सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम। तो पिला माने सुकनाश पदेश फ्रॉम कादम्बरी। तो यही सुकनाश पदेशटी कादम्बरी गोटे अंश विशेष। तो पिला माने पूर्व क्लास रे आमे देखिछि जे सुकनाश पदेशर सारांश एवं यही सुकनाश पदेश को जे रचना करछंती यथा महाकवि बाणभट्ट तांको वंशवृक्ष विषय रे किछि जानिथिले। तो यही क्लास रे आमे देखिबा जो चंद्रापीड़ थिले सही चंद्रापीड़ तांको शिक्षा समाप्ति करि सारिबा परे तारापीड़ जो महामंत्री सुकनाश थिले सही सुकनाश को दर्शन करने को जाइछंती। तो सही समय रे ही सही सुकनाश चंद्रापीड़ को किछि उपदेश दैछंती जेहेतु चंद्रापीड़ राज्याभिषेक अभिषक्त हेबाकू जाउछंती। तो यही समय ही सठिक समय बोली भावी सुकनाश किछि उपदेश दैछंती। तो सही उपदेश प्रथम द्वितीय पाँच थिला युवावस्थार प्रभाव एवं गुरु उपदेशर महत्व। तो पिला माने यही क्वेश्चन टी मोस्ट इम्पोर्टेंट जेहेतु यह सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम रे आसे। तो पिला माने क्वेश्चन टी अछि सुकनाश पदेशानुसार युवावस्थायाः स्वरूपं तत्र च गुरुपदेशस्य महत्वम् उपस्थापयत। तो पिला माने कादम्बरी रे महाकवि बाणभट्ट स्थल विशेष रे मानव जीवन को समुचित दिग्दर्शन करबा पई सारा गर्भित उपदेश मान यथा स्थान रे दैछंती। अर्थात पिला माने कादम्बरी जो रचना करछंती महाकवि बाणभट्ट से केवल यही चंद्रापीड़ को उपदेश देवा पई केवल चंद्रापीड़ को उपदेश दे नांती यही सारा मानव जीवन को ही दिग्दर्शन करबा पई सचेतन करबा पई यही उपदेशटी यथा स्थान रे दैछंती। तो तन्मध्यरु राजकुमार चंद्रापीड़ को महामंत्री सुकनाश को उपदेश अन्यतम। तो सही भितरु राजकुमार चंद्रापीड़ को जो उपदेश दैछंती सही उपदेशटी अन्यतम। यह निजर अनुपम वैशिष्ट्यवशतः अत्यंत प्रसिद्धि लाभ करि पारिछि। तो यही जो उपदेशटी दैछंती सुकनाश चंद्रापीड़ को तो यही उपदेशटी सारा जगत रे प्रसिद्धि लाभ करि पारिछि। तो पिला माने राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुकुल रे विधिवत शिक्षा प्राप्त करी राजभवन को फेरी आसीजंती। अर्थात तारापीड़ पुत्र चंद्रापीड़ जी कि राज्याभिषेक अभिषक्त होगा जानते तांकर सी गुरुकुल रे विधिवत भाव रे शिक्षा प्राप्त कर सारी राजभवन को फेरी आसचंती। राज्याभिषेकर मंगलमय उत्सव समुपस्थित होउछि। अर्थात जो राज्याभिषेक होबार थिला सही मंगलमय राज्याभिषेक अत्यंत निकटतर होई आसुछि। तो चंद्रापीड़ महामंत्री सुकनाश को दर्शन करबा पई जाइछंती। सेतेबेले युवराज को उपदेश देवार समुचित अवसर बोली विचार करी विनय भावर शिक्षा देवा निमंते महामंत्री सुकनाश मीनमते कहिथिले। तो पिला माने चंद्रापीड़ जितेले शिक्षा प्राप्त करी राजभवन को फेरी आसचंती एवं महामंत्री सुकनाश को दर्शन करबा को जाइछंती। सेतेबेले सही युवराज को ही सुकनाश मंत्री जो थिले से सुकनाश मंत्री यही समय ठीक समय बोली भावी चंद्रापीड़ को किछि उपदेश देथिले। तो कौन कहते से देखा पिला माने तो तात चंद्रापीड़ आपण समस्त शास्त्र विद्या और कला अध्ययन मनन एवं यथार्थ दर्शन करिसंती। तो से कहउछंती चंद्रापीड़ यही ठारे तांकु संबोधन कराइछि तात बोली। तो तात चंद्रापीड़ आपण तो समस्त शास्त्र विद्या कला अध्ययन और मनन तो यथार्थ सब समस्त विषय जानिछंती शास्त्र विषय जानिछंती जेहेतु से तांको पिता जेहेतु से राजा थिले। तो शास्त्र विषय जानिछंती विद्या विषय जानिछंती तो अनेक कला अध्ययन विषय जानिछंती। आपणक निकट रे आउ कौनसी विषय अज्ञात नाही। तो से कहउचंती आपण तो समस्त शास्त्र विद्या कला अध्ययन मनन तथा दर्शन कहउचंती आपण को किंबा कौनसी विषय
ଜଣା ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣା ଅଛି, ଏଣୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ହଟାଇ ପାରି ନାହିଁ କି ରତ୍ନ ତଥା ଦୀପର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରଟି ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିଭାଇ ପାରି ନାହିଁ କି ରତ୍ନର ତଥା ଦୀପର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିନଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଦ ଦାରୁଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଦ ଦାରୁଣ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଦ ଦାରୁଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଦ ଦାରୁଣ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏହି ଦାରୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଦ ଦାରୁଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଷୟ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୌଷଧିର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଷୟ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ଯାହା ରଜ, ତମ, ସତ୍ତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି 3ଟି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟର ଆସ୍ୱାଦନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏପରି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ବିଷୟ ରସରେ ଆସ୍ୱାଦନ ଯେପରି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖର ଘୋର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ତ ରାଜ୍ୟ ସୁଖର ଘୋର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଷୟ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ଯୋଗୁଁ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ରାଜ୍ୟ ସୁଖର ଘୋର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ତ ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଅଭିନବ ଯୌବନ, ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଯଥା ଆମେ ଜନ୍ମ କଲାରୁ ଯାହା କରି ଆସୁଥାଉ, ଅଭିନବ ଯୌବନ, ଯାହା ଆମର ଯୌବନ ବୟସ ଆସିଥାଏ ବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହାର ରଙ୍ଗ କଳା, କାହାର ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ତ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶିଷ୍ଟତାର ଉତ୍ପାଦକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ବାନ କରିପାରିବ? ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଳରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗର ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ କାମିନୀ ଓ କାଞ୍ଚନର ଆସକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଳରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଭୋଗର ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୋଗର ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ଏହି ମୃଗତୃଷ୍ଣା କାମିନୀ ଓ କାଞ୍ଚନର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପରି ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ହିଁ ଏହି ଉପଦେଶଟି ହିଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଗୁରୁପଦେଶର ଶୂଳ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଉପଦେଶଟି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଗୁରୁପଦେଶ ଶୂଳ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍
यह मंद स्वभाव जो कहगला यह मंद स्वभाव अर्थ होछि कि ये गुरुपदेश माने गुरुजन मान उपदेश टी केवल बुद्धि संपन्न व्यक्ति ही ग्रहण कर पाई थे। मंद स्वभाव कि जदि गुरुजन माने कहिबे एटा एटा भल एटा ठीक एटा कर सेटा करना तो यह मंद स्वभाव व्यक्ति ताको अणदेखा करथांती तांको एई कान पसे से कान छाड़ी देथांती तो यह एक शूल सहित प्रयुक्त होता है। तो गुरु को उपदेश तो गुरु को उपदेश तो दोष को मध्य गुण रूप में परिणत करिथे। तो पिलाने यही जो गुरु को उपदेश मान गोटे दोष को मध्य गुण रूप परिणत कर देता है। यह एपरी एक विद्यालोक एपरी एक दिव्यालोक जी जार ज्योति सूर्य चंद्र ठारू मध्य अनेक तेजस्वी। तो पिला माने यही उपदेशटी एपरी एक आम पे महत्वपूर्ण विषय अटे। एपरी एक दिव्यालोक जी जार ज्योति यही जो सूर्य अच्छा से सूर्य चंद्र ठारू मध्य अनेक तेजस्वी होता है। तो गुरु को उपदेश मनुष्यर अज्ञान अंधार को स्वयंकालीन चंद्रमा परी दूर करते। तो यही गुरु को उपदेश मनुष्यर अज्ञान बस कि जान देवा तार अंधकार को मध्य से निजे चंद्रमा परी दूर कर देते। यही उपदेश राजा मानक पक्षे अत्यंत उपयोगी होता है। तो पिला माने यही उपदेशटी यही राजा मानक पाई ही उपयोगी होता है कारण राजा को भय करी केही उपदेश देवा को साहस करती नहीं। तो पिले आग काले तो देखी राजा और प्रजा प्रथा माने तो से समय राजा मान प्रजा ने बहुत डरुले तो कहीं किसी कहवाई साहस करनथिले। तो राजा को भय करी केही उपदेश देवा को साहस करती नहीं। एक पक्षरे राजा माने उपदेश वचन कर्ण गोचर करती नहीं। तो पिला माने एक पक्ष थिला बा गोटे से समय राजा माने उपदेश तांकर वचन कर्ण गोचर करुनथिले अथवा शुणी करी मध्य न शुणिला परी अभिनय करिथांती। तो पिला माने से जो उपदेश दउथिले गुरुजन माने से ही उपदेश को राजा माने उपदेश बा शुणी न शुणिला परी मध्य अभिनय करिथांती। तो राजलक्ष्मी राजमदर विषपान कराई भोग निद्रार राजा को शुआई दियंती। तो पिलाने यही राजलक्ष्मी राजमदर विषपान कराई भोर निद्रा राजा मान को शुआई देथांती। तो यहीपर राजलक्ष्मी जो लक्ष्मी माने आम पैसा बोली कहबा तो यही धन संपत्ति जो यही प्रजान को धन संपत्ति जो तांको भोर निद्रा शुआई दे थाए। तो यहीपरि सुकनाश चंद्रापिणा को युवावस्थार असली स्वरूप तथा गुरुपदेशर प्रकृत प्रभाव विषय बुझाइबार सफल प्रयास करछंती। तो यहीपरि पिला माने सुकनाश चंद्रापिणा को यही युवावस्थार स्वरूप बा प्रभाव एवं तथा गुरुपदेशर प्रकृत स्वभाव विषय कही से सफल प्रयास करि पारिछंती। तो आज एतिकी पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आमे लक्ष्मी को चरित्र विषय पढ़िबा। जय मां समलेई।